Okay. Arcega. Foul agad kay Sorbon. 2 shots. Pumasok ako muna. Ang pangalawa, pumasok din. 2-0. Ben, 2 points. On 2. Idol. Pasa kay Arcega. To Benavides. 2 points. 4-2. Idol, pinababa ang bola. Uy, huli ni Sir Paul. Sir Paul. Wala ka lang. Yun, no? 6-2. Number 91. Wait. Bigay kay number 10. Number 10. Yun! Ilayang in and out. Sa kanya number 00. Sa number 10. Ni Esther. Kanila pa rin. Grabe naman yun. 6-4. Arcega. Bigay kay Idol. Idol. Crossover. And jump. No. Tawa kay Idol. Oy, stolen by Arcega. Bigay kay Benavides. Benavides. Yes, sir. 2 points. 8-4. Number 00. Driving the ball. Hey! Grabe naman yun! Arcega. Gawin namin din. Wala. Kanin mga rebound. Ginagawa kay number 00. Pasa kaya yung number 10. Wait. Ayan. Nice break sana. Idol. Crossover. Nolok pa. Pero huli yan. Ingoya. Number 00. Wala pa rin. Nakuha ni number 21. Number 21 pinababa ang bola. Bigay kay Idol. Idol for 3. Bang! 3 point. 11-6. Idol. Bigay kay number 91. Number 91. Foul. Side ball. Number 91. Wala. Naribang niya Idol. Drop pass. Idol for 3. No. Tawa kayo ni Idol ni boss. Uy. Bigay number 91. Number 91. Drop pass. Kay number 00. Number 00. Uy! Sayang lalo kaya number 91. Meron ako pati ni Idol. Uy! Laya pa rin. Nako ni Idol. Bigay. Number 21. Laya. 2 shots. Pumasok. Wala akong malawa. Pass ba yun ha? Masyado malakas. Idol, driving the ball. Driving number 21. Idol, driving the drink. Number 21. Nagkaroon nagawa. Idol. Bigay kay number 21. Tapos.
0. Huli. Nakuha ko ng number 10. Kumawa sa 3. No, nakuha niya number 0. Yes sir, grabe naman yun. 12-8. Lamang pa rin ang opensa. Arcega. Taking number 0. Number 0. Floater. Tapos. Number 91. Pinababang ko na. Kuya ni Idol. So number 10. Wala. Nawa na Arcega. Arcega. Crossover na ulit ni number 10. Number 10. Number 10 na rin. Wow! Power move. Dalawa na. 10-12. 10-12. Dalawa na lang. Arcega. Bigay kay Benavides. Benavides. For 2. Bang! Grabe naman yun. 14-10. Number 0-0. Uy, bigay kay number 91. Bigay kay number 10. Step back for 2. No? Nawa ni Idol. Back for your back. Oh! 16-10. Idol. Bigay kay number 0-0. Number 0. So number 91. Change short tayo. 12-16. Lamang pa rin ang opensa ng 4. Idol. Bigay kay Arcega. Bigay kay Idol again. Tapos, nawa nila ball. Benavides. Pala kay Arcega. Arcega. To Benavides. Benavides for 3. Tapos, nagkaraguan. Idol, huli. Nawa ni Idol pa rin. Wala pa rin. Number 21, wala pa rin. Number 21 pa rin. Left ball. Number 0. Taking number 10. Taking number 91. Bang! 2 ball. Dalawa lang naman. 14-16. Arcega. Bigay kay Benavides. Benavides. Driving the ball. Bigay kay Idol. Idol. Bigay kay number 21. Tumira ng 3. Nawa niya number 10. Number 10. Driving the ball. Hey! Nawa niya number 21. Pasa kay Lindon. Arcega. Lolo pass. Uy! Uy! Double drink ball. Last 55 seconds. Dalawa naman na ba? Nakakalimpan na. Dalawa naman ang depensa. Uli. Benavides. Pasa kay Arcega. Arcega. Wala. Nakuha ni number 0. 40 seconds. Uli na naman Arcega. Arcega ulit. Ayun. Lamang ng 4. 18-14. Last 30 seconds. Number 91. Natay namin 0. 22 seconds. Uy, tapos. 17 seconds. Idol. Uli ni number 0. 10 seconds. 8. Last 5 seconds.
Nanalo ang